सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल बीत गए। इस दिन की हौलनाकी अब भी वैसे ही दिलो दिमाग पे नक्श है जैसे कल की बात हो। बच्चे और असातिज़ा स्कूल गए और वापस ना लौट सके। इस दिन को याद करती हूँ तो तमाम जख्म हरे हो जाते हैं। उस दिन पेशावर में बहुत ठंड थी। कुछ बच्चों ने जिद की कि आज स्कूल नहीं जाते, लेकिन माँ बाप ने प्यार से कहा, अब चंद दिन तक तो सर्दियों की तातीलात शुरू हो जाएंगी, तो यूं छुट्टी करना मुनासिब नहीं। बहुत से बच्चों को स्कूल जाने की उस दिन जल्दी भी थी। इम्तहानात के बाद पर्चे चेक हो रहे थे और आज नंबर बताए जाने थे। ख़वातीन असातिज़ा भी घर और बच्चों का काम ख़त्म करके स्कूल की तरफ गामज़न थीं। मर्द असातिज़ा और कॉलेज का दीगर स्टाफ भी रूटीन की तरह आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज वार्षिक रोड पहुंचे। दिन शुरू हुआ और सब दरसो तदरीस में मसरूफ़ थे कि एहनी शाहिदीन के मुताबिक 9 से 10 के दरमियान दहशतगर्द अकबी दीवार से सीढ़ी लगाकर स्कूल में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने पहले स्टाफ रूम्स, कंप्यूटर लैब्स और फिर हॉल के दरमियान हमला कर दिया। इनके हमले में टारगेट हाई स्कूल के तालिब इल्म और असातिज़ा थे। इससे पहले भी आर्मी और दीगर दिफाई इदारों पर हमले हो चुके थे और ये हमला भी सिलसिले की कड़ी था, जिसका मकसद मुसल्लह अफवाज के ख़ानदानों को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़ेह रहे कि स्कूल में सिविलियन ख़ानदानों के बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, क्योंकि कोटे के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल्स में सिर्फ शहीदों और फौजियों के बच्चे नहीं बल्कि शहरियों के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। ये हमला बेअक वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिविलियन शहरों पर हमला था। जिस वक्त दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए, हॉल में 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्म इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे थे। दहशतगर्दों ने हॉल में सबसे पहले असातिज़ा को निशाना बनाया, जिनमें मैडम साइमा तारिक, मैडम हाजरा, सर मोहम्मद सईद, मैडम बिनिश उमर, मैडम सहर अफशा, मैडम हफ्सा और मैडम सोफिया शामिल थे। इसके बाद आर्मी मेडिकल कोर के नायक नदीमुर रहमान अंजुम और सिपाही नवीद इकबाल को निशाना बनाया गया। ऐनी शाहिदीन गाजी बच्चों के मुताबिक असातिज़ा चीखते चिल्लाते रहे, बच्चों को कुछ ना कहो, लेकिन दहशतगर्द इतने सपाक थे कि इन्होंने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। तालिब इल्मों को पॉइंट ब्लैंक पे शहीद किया गया। मैडम शहनाज, मैडम फरहत और सर नवाब को स्कूल की पहली मंजिल पे निशाना बनाया गया, जबकि मैडम सादिया गुल और नन्ही खौला, जो अपने वालिद इल्ताफ़ हुसैन जो कि एपीएस में ही उस्ताद हैं, उनके साथ जूनियर विंग से कॉलेज लैब में सिर्फ फोटोकॉपी कराने आई थी, उसने भी वहाँ जामे शहादत नोश किया। इसी दौरान लाइस नाइक मोहम्मद अल्ताफ, जो कि उस दिन ड्यूटी पर नहीं थे, उन्होंने अपनी तौर पर स्कूल और कॉलेज से तालिब इल्मों को निकालने का काम शुरू किया और निहत्ते गोलियों का निशाना बन गए। दहशतगर्दों ने एडमिन ब्लॉक पर भी हमला किया और वहाँ पे 10 एडमिन स्टाफ, जिनमें क्लर्क, लैब असिस्टेंट, माली, नाइब कासिद, चौकीदार और ड्राइवर शामिल थे, दहशतगर्दों की सफाकी का निशाना बने। स्कूल में सबसे पहले दाखिल होने वाली और आखिर में जाने वाली प्रिंसिपल तायरा काजी इस दिन भी सबसे आखिर में मिली और दहशतगर्द उनके जस्ते खाकी के करीब बहुत सी आईडीज नस्ब कर गए थे। अपने तालिब इल्मों को बचाते हुए वो भी शहादत के रुतबे पे फाइज हो गईं। सानिया में 122 बच्चों, 12 असातिज़ा, 10 कॉलेज एडमिन स्टाफ और 3 पाक फौज के अहलकार शहीद हुए। 15 मिनट के अंदर अंदर स्कूल और कॉलेज में आर्मी का ऑपरेशन शुरू हो गया, जिसके तहत कॉलेज, स्कूल और जूनियर स्कूल से असातिज़ा और तालिब इल्मों को रेस्क्यू का काम करना शुरू हुआ। पाक फौज ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई और हर आंख अश्कबार थी। अजीब समा था, एक कयामत बरपा थी। माँ बाप दीवाना वार वार्षिक रोड पे भाग रहे थे और अपने बच्चों से मिलने के तालिब थे। गाजी बच्चों और गाजी असातिज़ा को स्कूल से मुत्तसिल पार्क में भेजा गया। लवाहिकीन जब अपने प्यारों को वहाँ मौजूद ना पाते तो उनकी मंजिल लीडी रीडिंग हॉस्पिटल और सीएमएच होते। क्या कयामत थी कि अस्पतालों के सर्द खानों में जगह खत्म हो गई, लेकिन शहीदों के जस्ते खाकी आना ना रुके। कतार दर कतार फूल सो रहे थे, सर पे पट्टियां बांध दी गई थी ताकि खून रिसना बंद हो जाए, लेकिन शहीद तो जिंदा होते हैं, खून नहीं रुक रहा था। पूरा मुल्क रो रहा था। जिसके बेटे के सेहरे के फूल सजाने थे, उसी फूलों से उसका जनाजा सजाया गया। ज़्यादातर शहीद तालिब इल्मों की उम्रें 15 से 17 साल के दरमियान थी। जिस बेटी की डोली फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए पिया देश जानी थी, उसको फूलों के साथ लहद में उतार दिया गया। बच्चों ने अपनी माएँ और शफीक बाप इस सानहे में खो दिए।
دہشت گردوں نے یہ حملہ پاکستانیوں کے حوصلے توڑنے کے لیے کیا تھا اور کہا کہ دیکھو ہم نے تمہاری قلب پہ وار کیا ہے، تمہاری سب سے پیاری چیز تمہارے بچے تم سے چھین لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی دنیا لواحقین کا صبر دیکھ کر حیران تھی، جو کہ روتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دینی ہے۔ تڑپتے رہے اپنے پیاروں کی جدائی میں، لیکن کہتے رہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دہشت گردوں کو للکارتے رہے، تم نے ہمارے دل پہ وار کیا ہے لیکن تم ہمارے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے۔ اسی جذبے کو لے کے پاک فوج نے دہشت گردوں کو نشانہ عبرت بنا ڈالا۔ پاکستان کے دشمن سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے اب ویران ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے لواحقین کی بہادری پوری دنیا نے ایک بار پھر دیکھی جب 12 جنوری 2015 کو اسکول دوبارہ کھلا اور بچے اسکول میں تعلیم کے لیے موجود تھے۔ دروازے پہ فوج کے سپہ سالار راحیل شریف نے خود استقبال کیا اور سب دنگ رہ گئے کہ اس قوم کی ہمت توڑی نہیں جا سکتی۔ اس سانحے کے بعد جون 2014 سے جاری آپریشن ضرب عزم میں مزید تیزی لائی گئی اور ارادہ مزید پختہ کیا گیا کہ جب تک شمالی وزیرستان اور پاک افغان سرحد کو محفوظ نہیں بنایا جاتا، چین کی سانس نہیں لیں گے۔ فوجی یونٹس اور خود جنرل راحیل نے اے پی ایس سانحے کے شہداء کی تصویر اپنے سامنے آویزہ کر رکھی تھی کہ جسے دیکھ کے ہر روز عہد کی تجدید کی جاتی تھی کہ ایک ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کرنا ہے۔ اس سانحے نے ملک میں انقلاب برپا کر دیا۔ صرف 2 برس کی قلیل مدت میں شمالی وزیرستان میں حکومتی عملداری قائم کی گئی اور عارضی طور پہ بے دخل افراد کو گھر بھیجنے کا کام شروع ہوا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جوانوں نے سخت سردی بارودی سرنگوں کی موجودگی کے باوجود مشن جاری رکھا۔ 500 سے زائد فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا اور 2500 سے زائد زخمی ہوئے، لیکن آپریشن جاری رہا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ، دتا خیل، میر علی، بویا، سپنورم، ڈانڈے، ترپا خیل، سپلکا، سرمک اور وادی شوال میں تاریخ کی مشکل ترین جنگ لڑی گئی۔ وادی شوال جسے دہشت گردوں کی آخری اماجگاہ کہا جاتا ہے، وہاں تحریک طالبان پاکستان، سجنا گروپ اور فضل اللہ گروپ متحرک تھے۔ پاک فوج نے کارروائی کا آغاز چوٹی اسمان پنگا سے کیا اور ڈابر، کنڈگر، منگرو، مانا، میامی، مگروٹی، گربس کو دہشت گردوں سے پاک کروایا۔ جنرل راحیل نے خود اگلے مورچوں پہ جا کر جوانوں کا حوصلہ بلند کیا۔ -10 درجہ حرارت اور 13,000 فٹ کی بلندی پر حق و باطل کی جنگ لڑی گئی اور حق کی فتح ہوئی۔ جو علاقے کبھی تاج برطانیہ میں فتح نہیں ہو سکے، آج وہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کے نام پہ شروع ہونے والے آپریشن نے سپاہیوں میں وہ جذبہ ایمانی بھر دیا کہ حق کی فتح ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شمالی وزیرستان میں جنگ لڑتے ہوئے سپاہیوں نے کہا کہ جا کر ہم وطنوں کو بتائیں کہ ہم نے اے پی ایس کا بدلہ لے لیا ہے۔